Ну да. Привет. Что, уже можно забыть все эти костры? Ну так, а что, газу что нету? Нету газа. Ну, может, электротечка. Газа не скоро будет, еще сказали. Электротечки покупаем. Ого, да. Свет горит. А когда дали электричество? Сколько дней? Нам в субботу дали, в 2 часа, да. Часа два. Ну да, можно сказать. Вот это, да? Спасибо. А что, вы увидели, хотели? живут? Да? Увидели, вот живут, подумали, вот. А что вы хотели? Да просто лампочку посмотреть, что будет. Ну, сейчас вот тут в тамбуре есть, горит. Лампочка. Вот, О, горит. есть. Ой, спасибо вам, делаю Бога, дай Бог вам здоровья. Что вы мне поможете? Ни за что. Такую работу. Фух. Ни за что. Так тяжело, я понимаю. Очень тяжело, очень тяжело. Если бы лифт хотя бы работал. До лифта ладно же, да не сам. Плюс бутылки А так, и 2 раза. да. Кошмар. Ну я стараюсь раз пойти, там лишь очередь. Тут Ну, у вас нет помощника? никого нема, сама. Il y a plein de tombes au pied de cet immeuble qui est près d'une grosse artère. Il y a plusieurs tombes. А документы забрать можно? Мы есть. Соседка спросила. Нет, вот пусть родители лично приходят 16 числа. Извините, пожалуйста. А написано 16 числа учебный процесс. Прием уже закончен. Потому что муж не может страничку, а он уже пришел с документами. Сегодня уже не пришел. У меня Есенин дома лежит на английском. Я хоть и изучал немецкий, но у меня Есенин на английском языке. Вот одна страничка стихотворения русского, да, а она на английском. Я его перевел на той причине, что хоть я немецкий изучал, но тем не менее, оно мне дорого. Это на русском. Нет, ничего не менялись. Там немного туда.
Зашив можно открыть. Все побито. Ну да. Я вижу, что бюджет не был, все очень старый. Украина ничего не делала. Voilà, donc ça c'est la vue de l'extérieur de la pièce où on était un peu plus tôt. Donc l'école s'est pris un obus manifestement. Bon, mais elle n'a pas été trop endommagée, c'est surtout les fenêtres. De ce que nous a dit le directeur, il semble que des soldats ukrainiens s'étaient installés dans l'école, mais ils n'y sont pas restés très longtemps, genre 2-3 jours, quoi, pas plus. Donc ce qui expliquerait pourquoi l'école n'a pas été plus sévèrement endommagée. Ils n'ont pas eu le temps de s'en servir comme position de tir. Et on voit les immeubles à côté aussi ont pas trop morflé. Ça va, ils ont l'air relativement intacts. On voit que dans ce quartier-ci, les destructions sont pas trop énormes. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de réparations pour remettre tout ça en état. Juste changer les fenêtres, réparer les quelques trous dans les murs et ça devrait aller. Il y a déjà des voitures qui circulent dans Mariupol. Les enfants là qui se préparent, qui sont en train d'aller à l'école. Donc là c'est des plaques mémorielles de 3 anciens étudiants de cette école qui sont morts en Afghanistan, lors de la guerre d'Afghanistan. Какие эмоции, как вы думаете, что впереди будет, какие перспективы? Я думаю, что лучше по-разному. Не, я хочу, чтобы это все закончилось. Ну да, эти выстрелы, эти приземления, эти самолет над домами, ракеты, грады, мины. Ну я этого, конечно, ночью не слышу, я очень А я очень хорошо все слышу. И все очень хорошо слышу. Когда он приземляется, и слышу, как оно летит. И свисты эти. Не, ну я уже не боюсь этого. Я знаю, когда оно прилетает, когда оно не прилетает. Я уже разбираюсь поэтому. Что прилетит, что не прилетит. Я вот слышу свист, значит далекий свист. Ничего не летит, значит. Что ты думаешь о факте, что сейчас это флаги ДНР и России? Ну, Что ты думаешь об этом? слава богу, что вы уже пришли. Что не будет этого всего говна уже. Не будет перестрелок, не будет ракет, не Потому будет... что у нас уже войны не будет. Я у меня сказали ваши, что войны уже не будет. У нас войны не будет. Как она может быть? Все, что захватила Россия и ДНР, все уже, тут уже войны не будет. Если вы куда-то только наступать будете, вот, например, где Украина, да, будете туда наступать, там будет война. А тут не будет. Как были азовцы с вами? Как они относились? Херовенько, так сказать. Извините за мат, ну, херовенько так сильно. Вот мы когда с братом ходили, вот, шли на Ильича сюда, до бабушки, они нам по нам начали шмалять. Стреляли по нам. Ну, и Азов, я не знаю, укропы, не Азов, но начали по нам стрелять сильно. Прям. Ну, вот у меня вот, если я голову так еще 5 минут, 2 секунды потерял бы голову, у меня сейчас не было бы. Мне пуля просто тут пролетела пуля. Меня бы не было. Перестрелки были всегда, погибали много людей после этой войны. В центре города, везде погибло людей очень много. В Пентагоне тем более все погибли, там 60 человек погибло в подвале.
очень много людей погибло. Не надо. Все погибли, даже кто маленькие дети погибли все. Там в подвале погибали, помирали от голода. И не знали, когда можно будет выбраться. Их раскопали, там воняет, там то что. Там воняет шпаками, там невыносимое состояние. И они вам не дали эвакуировать город? Мы не да? эвакуировались. Мы Мы не эвакуировались, потому что мы знали, что куда нам текать. Ты рад, что сейчас школа будет по-русски? Да. Да. Просто украинская Просто мова говорили, когда еще мир был, Украина когда была, говорили, что будет украинская школа. А я не хотел, чтобы была украинская школа, потому что я русский. Я люблю по-русски разговаривать. Хоть будет украинская, будет по-украински разговаривать. Я говорю, не буду. Я его ждал, пока будет русский. Дождался. Если, после войны они говорят, что будет референдум, что будет ДНР в состав России. Ты был бы рад об этом? Да. Очень. Очень. Ну да. Я потрясла. Игорь. Ты 20-й? Ну иди. Количество детей 24. Здесь сохранились бейджики. Вот. Деток, которые раньше учились. Пожалуйста, заходите. Встали, пожалуйста. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, как у вас сегодня? Хорошо? Да. Ради вернуться в школе? Да. Вот. Что вы будете учить сегодня? Сейчас? Английский. Сейчас воспитательный час, потом английский. Английский язык, вот. А вы хорошо говорите по-английски? Да. Да? Что вы знаете сказать по-английски? Что вы можете сказать по-английски? Hello. Hello. Hello? I have my mother. I have my family. Молодец. Пятый, нужно пятый. Обязательно. да. Обязательно, вот. Да, хорошо. Они просто стесняются. Ну, понятно. А вы рады, что сейчас будете учить, не по-английски, на английском уроке, но все другие, что вы будете учить по-русски? Рады? Да. Понятно. Bonjour à tous, nous sommes avec Témoigner pour briser le silence, le Donbass Insider, Laurent Broyard et Christelle qui est remise maintenant. Alors aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2022, nous sommes à Mariupol et aujourd'hui nous avons décidé de visiter une école qui vient de rouvrir ce jour même. Donc on était très surpris avec Christelle, déjà on était très bien accueillis. On a trouvé pas mal d'enfants, je pense qu'il y en a au moins 150 qui sont venus. Au début, quand on est arrivé, le directeur nous disait qu'il n'était pas sûr du nombre d'enfants qui allaient venir. L'école est vraiment dans un... Alors l'école est entière, mais elle a été encadrée par des tirs. Et d'ailleurs, elle a été touchée aussi par un obus. Donc on a vu un peu les dégâts. Donc, ils ont tout remis en ordre, c'est très très propre, ils ont tout balayé. Mais bien sûr, la situation est quand même difficile pour eux. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas de cantine. Donc tout ça va être difficile pour eux, mais bon, c'est pour, si j'ai bien compris, un petit mois. Donc ça va aller, tout le monde avait l'air d'être super content d'être rentré. Les professeurs sont venus. Alors c'est des professeurs qui sont de différentes écoles, parce qu'il y a des écoles qui ont été bombardées et complètement détruites. Donc ils ont préféré rassembler les professeurs qui restaient, parce qu'évidemment il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Ceux qui sont restés ont été dispatchés par le ministère dans différentes écoles. Donc par exemple le directeur ne travaillait pas dans cette école mais dans une autre. En tout cas il nous a très bien reçus, ils étaient tous extrêmement gentils. Et la population qu'on a vue, les parents, parce que là on voit derrière, il reste encore des parents, étaient vraiment très contents. Ils portaient tous encore le ruban de Saint-Georges pour fêter le 9 mai la victoire contre l'Allemagne nazie. Ou alors des petits rubans russes, ou alors le petit ruban de la DNR, donc c'était très émouvant pour nous et pour tout le monde. Et je rappelle, voilà, la vie reprend
à Mariupol, avec l'aide de la Russie bien sûr. La situation est difficile aussi parce qu'avec Christelle, on a demandé à voir les manuels. Alors ça c'est marrant parce que c'était les manuels du temps passé, donc les manuels de l'Ukraine. On a un peu étudié ça avec attention. Alors c'est des manuels qui ont été édités entre 2000 et 2011. Donc on n'a pas trouvé de grosse propagande. Mais par contre quand même, il y avait une réécriture de l'histoire sur l'Holodomor, la fameuse grande famille, qui dans ce manuel ne touchait que l'Ukraine et pas le reste de la Russie, de l'URSS. Et puis quelques petites pointes sur l'UPA qui combattait les deux occupants allemands et soviétiques. À part ça, voilà, donc ils sont sans manuel, ils vont recevoir tout ça de Donetsk parce que maintenant ils sont intégrés dans la DNR, hein, c'est la DNR, on voit qu'il y a le drapeau de la DNR qui est juste là, et le drapeau russe, bien sûr. Ensuite, on a discuté avec énormément de gens très sympas et un monsieur, je vais écrire un article, ça sera une surprise parce que ce qu'il nous a raconté c'est vraiment énorme. Enfin pour moi en tout cas, il nous a raconté la situation dans la ville, comment ils ont été bombardés, comment ils ont été empêchés de partir encore une fois. On a demandé cette question à plusieurs personnes, ils m'ont dit qu'ils ont clairement servi comme bouclier. Également, on a demandé à tout le monde s'ils étaient contents que l'armée russe soit là, le directeur, les professeurs, les parents, etc. Les enfants même, tout le monde attendait la Russie, il faut le dire. Et cette opération, il faut que tout le monde bien le comprenne. Mariupol, c'est le Donbass, Mariupol, c'est la DNR, ça l'a toujours été. Et il y a quelque chose d'important, ils m'ont raconté le référendum qui s'est déroulé ici le 11 mai 2014. Donc à cette époque, il y a eu un référendum organisé par la DNR. Les gens sont venus voter, malgré qu'il y ait déjà l'occupation. Et ils ont voté bien sûr pour la DNR. Et après on connaît la suite, le massacre un peu avant, ensuite les arrestations et voilà. Donc c'était fin de la démocratie, donc on peut imaginer que voilà, 8 ans de terreur. J'ai entendu un monsieur qui m'a raconté par exemple l'arrestation par le Privy Sector de plusieurs hommes de sa connaissance. Il est taxi, donc il connaît énormément de monde, il connaît toute la ville, il a conduit pas mal de gens à droite à gauche. Il est resté là pendant 8 ans, il m'a dit que de toute façon il ne voulait pas partir, c'est sa ville, c'est chez lui. Et il nous a bien dit ici c'est la Russie. Et ce qu'il a raconté c'est terrible, le Privy Sector emmenait des hommes, ça je l'avais lu, mais pour l'instant je n'avais pas entendu, vers l'aéroport où ils étaient exécutés. Et j'ai demandé s'il avait connaissance des fosses communes, il dit que oui certainement il y a, mais lui-même on n'avait pas entendu parler. Mais disons l'information là, il a au moins un ami qui est mort, fusillé par le Privy Sector donc dans cette période terrible. Donc voilà, c'était l'ouverture de l'école, donc fini les massacres et tout ça, maintenant place à l'éducation, place à la liberté et place aux enfants.